अस्सलामु अलैकुम। ये देखें जी रात का खाना। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सुबह हमारी छुट्टी है 1 मई की। आप मुझे सारी रात कॉल पे बात शात कर सकते हैं, मैं जाग रहा हूँ। और ये देखें जी मेरा खाना रात का, ये चने की दाल मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी दिनों के बाद पकी है। और ये 2 दिन पहले भी पकी थी, आपको वही वाली है। और ये सैलेड है। और इसमें जो आपको ये रेड रेड सा नज़र आ रहा है ना, ये खजूर है और सेब है और ये है। और ये आधी रोटी है, ये देखें, ये आधी रोटी। तो ये है जी सारा खाना। और इतना थोड़ा मैं देखें खाता हूँ, परहेज से खाता हूँ। और जो लोग सलाद वगैरह खाते हैं उनका लतीफ़ा सुनाऊं। कहते हैं जी वो कहते हैं कि जो लोग बड़े एहतियात से खाना खाते हैं, सुबह अर्ली उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और वो सलाद खाते हैं, दही खाते हैं, दूध खाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, परहेज करते हैं, कम खाते हैं, कहता बच्चे हैं तो उन्हें चो भी कोई नहीं। यानी वो भी मार गया है, डॉक्टर भी मार गया है, मरना हर किसी ने है। ठीक है। तो आपका जनाब मज़े मज़े की बातें करते हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और आपको जनाब गपशप लगाते हैं आपके साथ। आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। आज हम जाग रहे हैं। सुबह 1 मई की छुट्टी है। कहते ने जी सारा दी छुट्टी है, बड़े बड़े अफसरां दी, मजदूरां बेचारों दी छुट्टी कोई नहीं। ओए होए ओ मजदूर बेचारे। हाँ जी, देख लिया साडा खाना, एडा थोड़ा खाना, अद्धी रोटी तो भी थोड़ी जी और अद्धी सी। ते जनाब लेकिन असी खा रहे हैं, ते खाना खा लिया, बड़ा मज़ा आया है दाल दे नाल खाना खा के। ते अपनी सेहत का ख्याल रखो सर, जिन्ना जिन्ना चिर जिंदा रहना है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए है। यानी कि तुसी सेहतमंद जिंदा रहो। मरना तो हर किसी ने है। किन्ने नहीं मरना दसो, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरना पेगा था। अच्छा जी, मैं इसलिए ज़रा लेट वीडियो बना रहा था। मैंने कहा पेट्रोल की डीजल की कोई कीमत शीमत पता लग जाए, वो लग गई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सर जी उससे पहले आप बड़े खुश हो ना। आज वैसे खुशी का दिन है। तानू पता नहीं कि की ऐलान होया है परसों। पाकिस्तान एडा वड्डा ऐलान कर रहे हैं, परसों 3 तारीख ਨੂੰ पाकिस्तान चंद ते जा रहे हैं। ओ माई गॉड। चंद ते जा रहे हैं पाकिस्तान सर जी, कमाल है। पाकिस्तान ਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ 3 तारीख ਨੂੰ चंद ते जा रहा है। एडी वड्डी खबर है, सही दस क्यों नहीं रहे। मैं अभी जब गया था ना मैं बरतानिया, तो वहाँ पे वो जिस दिन इंडिया चांद पे गया ना, चंद्र पे चांद पे गया, तो उन्होंने बड़ा जश्न मनाया है। और उधर बड़ा वो मना रहे थे कि जनाब देखो क्या हुआ है तो क्या नहीं हुआ। तो इधर कोई खबर ही नहीं है। पाकिस्तान भी चौथा मुल्क बनने जा रहा है, पांचवा मुल्क बनने जा रहा है, चांद पे सैटेलाइट जा रहा है पाकिस्तान का। और ये कोई खबर एडी वड्डी खबर है, ए दस ही नहीं रहे सर। इन्होंने कह दो कि जी पहले ज़मीन वाला दे मसले का हल करो। फिर चंद ते भी चले जाना। चलो कोई गल नहीं, चलो चंद ते हो आओ, ते उतों साढ़े वास्ते कोई लैके आनगे सर जी, कोई चीज़ लैके आनगे। चंद ते केड़े फल है ने नहीं है ने, ये हाल तक किसी ने तफसील नहीं दसी। कि कोई कहता जी पानी है नहीं है, ए भी दसन ने कोई सेब तरबूज खरबूजे उत्थे हैं या नहीं हैं। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ पता करके आना भाई। ए मैं तुहानू पूछ रहा वां, तुसी पता करके आना। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया जी, ये बड़ी खबर थी आप तक पहुंचानी थी। लेकिन आज सारा दिन टीवी पे वो इसकी खबरें अदालती चलती रही हैं। अतर मिनल्ला की खबरों से मुझे गुस्सा आया है, सीधी बात है। क्योंकि अतर मिनल्ला वो कहते हैं ना जी, थोड़े ते दबाव आए ना तो उसी वक्त बता दो, उसी वक्त बता दो। जजों पे दबाव आए ना, आज काजी फैसला, तो शौकत सिद्दीकी ने बताया था कोई जज उसके लिए खड़ा हुआ है।
سر جی آج بڑی زبردست تقریر کی ہے یا کمنٹس دیے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب نے. انہوں نے کہا جی اس کے پیچھے سسٹم ہو نا پھر سارا کچھ جو ہے نا وہ قابو میں آ جائے گا. کوئی ایک جج نے بھی استعفی نہیں دیا کہ جناب اس کو نکالا جا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہی جائیں گے. تو پھر تے ہوں اگوں بھی انج ہی ہونا ہے, اگوں بھی انج ہی ہونا ہے جناب. یہ ایسے طفل تسلیاں ہیں جناب, اپنی پسند کے جب دباؤ آئیں گے نا قبول ہو جائیں گے. اب کوئی وہ میں نے بتایا نا کہ جب تک ججوں کی نوکری کے اوپر ان کے جو تقرر ہے تعیناتی ہے اس کے اوپر تبدیلی نہیں لاتی, اس میں بڑا کوئی حوصلے والا جج نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے جج بنتے ہیں, جوتے گھسا گھسا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس, وزیر اعظم کے پاس, حکومت کے پاس, یہ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہوں جناب تمہیں اسی دسنا ہے کہ پٹرول کتنا سستا ہوا ہے. آج میں نے 1000 روپے کا انعام رکھا ہوا تھا, دیکھتے ہیں وہ انعام کون جیتتا ہے. جو جیتا ہے وہ مجھے بتائے, میسج میں وہ دکھائے کہ اس نے جی میسج 5 بجے سے پہلے کیا تھا مجھے. اچھا جی, سب سے پہلے خبر بتا, لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 63 پیسے کمی, پٹرول کی قیمت میں 5 روپے 45 پیسے فی لیٹر کمی یعنی 5.5 روپے, ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 42 پیسے یعنی 8.5 روپے, تے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 8 روپے 74 پیسے فی لیٹر کمی کی وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے. چلو وزیر اعظم صاحب, آپ کا پہلا ہی جناب کوئی تھوڑا سا ریلیف عوام کو مل گیا, تھوڑا سا پہلا ہی مل گیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات ہے. سر جی پٹرول کی قیمت میں نے کیا تھا 5 روپے 45 پیسے کمی ہوئی ہے. کسی نے 5 روپے 45 پیسے کا مجھے میسج کیا ہوا ہے تو وہ بتائے, اور مجھ سے 1000 روپیہ ابھی جیز کیش کے ذریعے, ایزی پیسے کے ذریعے لوڈ کروا لے, جس نے بھی 5 روپے 45 پیسے کہا ہے. ویسے سب لوگوں نے نا, کسی نے کہا جی کہ 3 روپے, کسی نے کہا 4 روپے, ایک بندے نے کہا سر جی کم از کم 50 روپے. میں کہا وہ تو ہماری بھی خواہش ہے 50 روپیہ, لیکن یہ اتنے دل والے کدھر ہیں سر, اتنے دل والے کدھر ہیں, یہ ڈبے پہ ہیں سر جی قرضے میں. اب پھر نئی IMF کے ساتھ جو پھر وہ کہہ رہے ہیں جی نیا سلسلہ ہم شروع کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹی وی پہ یہ خبر چلی ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو شاکر اللہ جج صاحب کو ایک کو اغوا کیا گیا تھا نا, اس کو KPK کی حکومت نے عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے, سوالوں سے بچنے کے لیے طالبان کو 5 کروڑ روپیہ کا تاوان دیا ہے. KPK کی حکومت نے بغیر بتائے. اس کی تحقیقات ہو, یہ الزام لگ گیا ہے اور یہ ٹی وی پہ لگا ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا انہوں نے دیا ہے. اول تو یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, یقین کرو, تحریک انصاف کے سارے لوگوں کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں, اور یہ جو بندہ اغوا کیا ہے یہ امین گنڈا پوری جو ہے اس کے ضلع سے اغوا کیا گیا ہے, اور اس کے ہی بندے ہیں. اب وہ ماما خیل نے کی ہے نا ایک پریس کانفرنس اس کے خلاف, امین گنڈا پوری کے خلاف, کہ تو ادھر ادھر لوگوں کو باتیں کرتا ہے, ہمارے ساتھ آئیں مقابلہ کریں. اس نے بڑی تڑی دی ہے, اس کے بھی ایسے لمبے لمبے بال ہیں بڑے. تو یہ تحقیق کی جائے کہ کیا اغوا کرنے والے ان کے اپنے بندے تو نہیں ہیں. ان سے کوئی چیز بعید نہیں ہے, اخلاقیات سے کے گرے ہوئے ہیں, سیاست ان کو آتی نہیں ہے, اور شہد کی بوتلیں ان سے برآمد ہوئی ہیں ماضی میں. سر جی آج بھی خاور مانے نے کہا ہے کہ یہ زلفی بخاری ہمارے گھر کیوں فون کرتا ہے, کیوں میسج کرتا ہے میری بیٹیوں کو, انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے. اس کی بھی ایک ویڈیو آڈیو لیک ہوئی تھی مرشد پاک کی, اور اس بی بی مرشد پاک بی بی اور زلفی بخاری کی. یہ گند ہے, گند, نرا گند ہے. پنکی پینی کے وہ کہتے ہیں جی عمران خان پنکی پینی سے اچھا ہے کیونکہ اس نے ایک بیٹی کو چھوڑا ہے
اور یہ 5 بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے. واہ جی واہ، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے. اچھا جی، رابطے کے لیے 0300472575 لیبر ڈے یوم مئی کی جناب منایا جا رہا ہے. ہم مزدوروں کے ساتھ ہیں اور مزدوروں کے حالات بدلنے چاہیے، ان کی آمدن میں اضافہ ہونا چاہیے. مہنگائی میں اضافہ نہیں کر سکتے، ان کی آمدن میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکتے تو اپنی اس میں اضافہ کریں نا، غریبوں کی کمائی میں. ٹھیک ہے، تو یوم مزدور کو بالکل جناب منانا چاہیے. غریبوں کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، قانونی ٹی وی اٹھائے گا، آپ بھی اٹھائے گا. اور گروپ لائف انشورنس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو ہر دفعہ خبریں دے رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی 28 کو امید ہے اچھا فیصلہ آئے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالی بس تگڑے رہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ. ہاں، فون نمبر بتا دیے 030047257552. اللہ حافظ.